اور جب دجال ظاہر ہو جائے گا تب توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اس وقت آپ توبہ بھی کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. بڑا زبردست فتنہ ہوگا یہ. کمزور ایمان والے بہک جائیں گے, پختہ ایمان والے اس کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اس کی بنائی ہوئی جہنم میں بھی چلے جائیں گے لیکن اس پر ایمان نہیں لائیں گے. پختہ ایمان والے. کہاں ہے ہمارے اندر ایمان؟ ایمان ہوتا تو کوئی آدمی شراب پیتا. اگر یقین ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کوئی آدمی چوری کرے گا؟ ہمیں یقین ہی تو نہیں ہے. ابھی کسی سے پوچھو اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں, کہے گا ہاں دیکھ رہا ہے. جب دیکھ رہا ہے تو چوری کیسے کر لیتا ہے؟ جب دیکھ رہا ہے تو شراب کیسے پی لیتا ہے؟ جب دیکھ رہا ہے اور تو جانتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے, پھر جوا کیسے کھیل لیتا ہے؟ پھر سود کیسے کھا لیتا ہے؟ پھر مال حرام کی طرف تیرے ہاتھ کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ ہماری ماں بہنیں بے پردگی سے کا مظاہرہ کیسے کر لیتی ہیں؟ ہم صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن دل سے ہم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مدغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي في أبواب الزهد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، جمعہ کا خطبہ انتہائی مختصر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے، آپ کا فرمان بھی یہی ہے. آپ نے عقل مند اور دانش مند انسان
خطیب اور مقرر اس عالم کو بتایا ہے جو لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے جمعہ کا خطبہ مختصر دے۔ مختصر سے خطبے میں کچھ اہم باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے جس کی ہمارے سماج اور سوسائٹی اور معاشرے میں ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، دوڑو، اور حصول جنت کے لیے، جنت کو پانے کے لیے بھی جلدی کرو، اس جنت کو جس کا رقبہ، جس کی لمبائی اور چوڑائی، جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جو اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس آیت سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ جیسے ہی خیال آئے کوئی اچھا کام کرنے کے لیے، اس کام کو ہمیں کل پرسوں کے لیے ٹالنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو ترنت کر لینا چاہیے، فوراً کر لینا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرنے کا خیال آئے فوراً کر دو، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جس چیز کو مؤخر کر رہے ہیں، پھر بعد میں اس کام کو کرنے کا ہمیں وقت ملے یا نہ ملے۔ اس سلسلے میں میری پوری تقریر ہمارے یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گی۔ آج مجھے یہ بتانا ہے، ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو حدیث ترمذی کی ہے، امام ترمذی اس کو ابواب الزہد کے اندر لائے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ وہ 7 کام کیا ہیں، وہ 7 چیزیں کیا ہیں جس کا انتظار انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال 7، لوگوں 7 چیزوں کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کر لو۔ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کرو۔ اچھے عمل ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو کر لینا چاہیے۔ ہمیں ان 7 چیزوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جس میں پہلی چیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، ایسی فقیری کا انتظار اور ایسی غربت کا انتظار مت کرو جو انسان کو سب کچھ بھلا دے۔ ایک انسان امیر ہے، دولت مند ہے، پیسے والا ہے، زندگی گزارنے کی ساری سہولتیں اس کے پاس موجود ہیں، نیک عمل کر لو۔ کیا ایسی غریبی کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے گی؟ ہم نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا گجرات کی سرزمین پر، احمد آباد کی دھرتی پر، جن کے پاس بڑے بڑے شو روم ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی دکانیں ہوا کرتی تھیں، لاکھوں نہیں کروڑوں کے مالک ہوتے تھے، لیکن جب دنگا ہوا 2002 میں، دکانوں کو آگ لگا دی گئی،
گھروں کو جلا دیا گیا، ماں بہنوں کی عزتیں اور عصمتیں لوٹ لی گئیں، آج تک وہ پنپ نہیں پائے۔ کئی سال انہوں نے کیمپوں میں گزارا، سرکاری کیمپوں میں گزارا۔ اب ان سے کبھی پوچھا جائے، ایسے بھی لوگ ملے، ان سے کہا گیا اللہ کو یاد کرو، تو ان کی زبان سے سیدھے یہ نکلا، کیا اللہ کو یاد کروں؟ اللہ نے میرا کون سا خیال رکھا؟ اللہ نے میرا کیا دھیان رکھا؟ کروڑوں کی ملکیت تھی ہماری، آج کہتے ہو نماز پڑھو، کیا ہوا نماز پڑھ کے؟ کیا ہوا روزہ رکھ کے؟ تھوڑا بھی رحم نہیں آیا اللہ کو؟ سب کچھ بھول گئے وہ، اب دماغ کام نہیں کر رہا ہے ان کا۔ اللہ دولت دے کر بھی آزماتا ہے اور دولت چھین کر بھی آزماتا ہے۔ کسی کے پاس اگر دولت ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی، اور کوئی بہت غریب ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ غریبی اس کے پاس ہمیشہ رہے گی۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، چھین کر بھی آزماتا ہے۔ یہاں اللہ نے امیروں کو فرمایا، دولت مندوں سے کہا، اگر اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے، امیری سے نوازا ہے، پیسہ ہے تمہارے پاس، عیش و آرام کی ساری چیزیں تمہارے پاس، تو اللہ کی عبادت کرو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ جب یہ ساری چیزیں چھن جائیں گی، فرنیچر ہو جاؤ گے، جیسے گجرات کے لوگوں کا ہم نے چھینا ہے، جیسے فلسطین والوں کا حال ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں دھراشاہی ہو گئی، کروڑوں اربوں کی سمپتیاں زمین میں مل گئیں، آج بیچارے کس صورت میں وہ رہ رہے ہیں، کس کنڈیشن میں رہ رہے ہیں، یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کیا ایسی فقیری کا انتظار کر رہے ہو، ایسی غریبی کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر ایسی غریبی آ جائے گی تب جا کر اللہ کی عبادت کرو گے، تب نیک اعمال کرو گے۔ جب امیری میں نہیں کر پائے، دولت ہوتے ہوئے نہیں کر پائے، تو غریبی میں کیسے کرو گے؟ یاد رکھیے گا، پہلی چیز 7 چیزیں بتائی ہیں، ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، جس میں پہلی چیز میں بتا چکا ہوں، اگر اللہ نے امیری دی ہے، دولت دی ہے، پیسوں سے نوازا ہے، عیش و آرام کی ساری چیزیں دی ہیں، تو غریبی کا انتظار مت کرو۔ پہلی چیز غربت کا انتظار نہیں کرو۔ او غنن مطغیا، اور دوسری چیز بتائی جا رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غریبوں کے لیے ہے۔ اگر ہم نے کسی سے دولت چھین لی ہے، غریب بنایا ہے، تو آئے لوگوں، اس غربت میں اللہ کو یاد کرو، اس بدحالی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ کیا تم اس امیری کا انتظار کر رہے ہو، اس دولت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ جب انسان دولت مند ہوتا ہے اور دولت چھین لی جائے تو سب بھول جاتا ہے، وہ کیا ہوا، میں کیا تھا۔ اور جب کوئی آدمی فقیر ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو، بدحال ہو، اور اچانک اس کے پاس دولت کا انبار لگ جائے تو انسان کو ناکارہ بنا دیتی ہے، دولت سرکش بنا دیتی ہے۔ پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے نہیں دیا، ہم نے اپنے ہنر سے، ہم نے اپنے طاقت سے کمایا ہے، ہم نے اپنے فن سے کمایا ہے۔ غریب ہے، اچانک لاٹری لگ گئی، لاکھوں روپیہ مل گیا، سرکش بن جاتا ہے انسان۔ فرمایا ہے غریبوں، جن کو ہم نے غریبی سے نوازا ہے، جن کو ہم نے دولت سے نہیں، فقیری سے نوازا ہے، تم اس غربت کے ایام میں، غریبی کی حالت میں نیک اعمال کر لو۔ کیا تم اس امیری کا انتظار کر رہے ہو، اس دولت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش کر دے گی، سرکش بنا دے گی؟ ابھی تو فری ہو نا، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اذان کا وقت ہو گیا، مسجد میں آ سکتے ہو، نماز پڑھنے جا سکتے ہو۔ جب دولت تمہارے پاس آ جائے گی، کاروبار پھیل جائے گا، بزنس تمہاری عام ہو جائے گی،
दौलत की फरावानी हो जाएगी, तब तुम अल्लाह को याद नहीं कर सकते। अजान हो रही होगी, अल्लाह अकबर की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ रही होगी, तुम इरादा कर रहे होगे कि हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएं, हम अच्छा अमल करने के लिए मस्जिद में जाएं। उसी वक्त फोन आ रहा होगा, हमने इतना ट्रक माल भेज दिया है, जल्दी से जाकर इस माल को रिसीव कर लीजिए, अपने गोदाम पर इस माल को उतार लीजिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पुलिस इस माल के पीछे पड़ी हुई है, वो जब्त कर सकती है। अब आप नमाज पढ़ने जाना चाहते हैं, लेकिन फोन ने आपको डरा दिया है। अब आप नमाज छोड़कर उस माल को छुड़ाने के लिए अपने ऑफिस, अपने गोदाम जा रहे हो। जब गरीबी में अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते, तो उस दौलत को पाने के बाद जब तुम्हें सरकश बना देगी, उसमें अल्लाह की इबादत कैसे कर सकते हो? ये दो चीजें हो गई। अगर अमीर हो तो गरीबी का इंतजार न करो जो तुम्हें सब कुछ भुला देगी, और गरीब हो तो अमीरी का इंतजार मत करो जो तुम्हें सरकश बना देगी। हर हाल में अल्लाह की इबादत करो और इंतजार मत करो। इंसान की दो ही हालतें होती हैं, या तो वो पैसे वाला होता है या गरीब होता है। अगर पैसे वाले हो तो गुर्बत का इंतजार मत करो, नेक अमल कर लो उससे पहले, गरीबी से पहले। और गरीब हो तो अमीरी का इंतजार मत करो, क्योंकि अमीरी सरकश बना देगी, नाकारा बना देगी। अमीर होने से पहले नेक अमल कर लो। दो चीजें। अब तीसरी चीज की तरफ आइए। आओ मरजन मुफसिदा, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, जवान हो तो बीमारी का इंतजार न करो। जब बीमार हो जाओगे तब नमाज पढ़ोगे, जब बीमार हो जाओगे तब अल्लाह की इबादत करने जाओगे। जब बिस्तर पर पड़े रहोगे, उठने के लायक नहीं रहोगे, उस वक्त तुम नेक अमल करोगे। अभी अल्लाह ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, जवानी दी है, इसकी कद्र कर लो। जवान हो, मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, अचानक फिसल गई, पैर टूट गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, गर्दन की नस टूट गई, पड़े हो बिस्तर पर, इधर अजान की आवाज आती है, हय्या अलस्सला, आओ नमाज की तरफ। अब जाओगे नमाज पढ़ने? क्या इस बीमारी का इंतजार कर रहे हो? अगर अल्लाह ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तो बीमारी का इंतजार मत करो। उस बीमारी से पहले नेक अमल कर लो। अल्लाह ने जवानी दी है तो उस जवानी के अंदर नेक अमल कर लो। अल्लाह ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी। कितने लोगों को देखा बिस्तर पे पड़े हैं, जर्जी साहब देखने गए, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए, बहुत बुरा हुआ, आपका एक्सीडेंट हो गया, चलिए ठीक है। जैसी उठा हॉस्पिटल से जाने लगा, हाथ पकड़ लिया मरीज ने, मौलाना साहब मस्जिद में हमारे लिए दुआ करवा दीजिएगा अल्लाह से, अल्लाह हमें सेहत दे, अल्लाह हमें तंदुरुस्ती दे। अब जाओगे इबादत करने? जब जवानी में इबादत नहीं करी, तंदुरुस्ती में इबादत नहीं करी, तो अब बिस्तर पे लेटे हो, अब कहां इबादत कर पाओगे? अगर अल्लाह ने सेहत से नवाजा है, अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता फरमाई है, तो ऐसे बिस्तर का इंतजार मत करो और ऐसी बीमारी का इंतजार मत करो जो तुम्हें बिस्तर पर लिटा दे। कितनी प्यारी बात कही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तो 3 चीजें हुई हैं, 3 चीजें, और याद रखिएगा इन 7 चीजों को अपने जहन में बिठा सकते हो बहुत आराम से। अमीर हो तो गरीबी का इंतजार मत करो, एक चीज। क्यों? क्योंकि अमीर आदमी जब गरीब होता है तो सब कुछ भूल जाता है। दूसरी चीज, गरीब हो तो अमीरी का इंतजार मत करो, इसलिए कि गरीब आदमी जब अचानक अमीर होता है तो नाकारा हो जाता है, सरकश हो जाता है, वो भूल जाता है कि ये दौलत अल्लाह ने अपने फजल से हमें दी है। वो समझता है कि मैंने अपने हुनर से कमाया है, सरकश हो जाता है, शराबी हो जाता है, कबाबी हो जाता है, अय्याश हो जाता है वो अचानक जब किसी को दौलत मिलती है तब। 2 चीजें। और तीसरी चीज, तंदुरुस्त हो,
सेहत मंद हो तो बीमारी का इंतजार मत करो। इस तंदुरुस्ती में, इस सेहत की हालत में अल्लाह की इबादत कर लो, जल्दी करो इसमें। बादिरू बिल अमाली सबान, इन 7 चीजों के आने से पहले नेक अमाल में जल्दी करो, जिसमें 3 चीजें हम आपके सामने बयान कर चुके हैं। और चौथी चीज औ हरमन मुफन्निदा, ऐसे बुढ़ापे का इंतजार मत करो जो तुम्हारी अकल खराब कर दे। एक तो बुढ़ापा होता है, और एक बुढ़ापा वो होता है जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसकी अकल जायल हो जाती है। उस बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो? जब तुम्हारे बुढ़ापे में अकल काम नहीं करेगी तब जाओगे इबादत करने, तब जाओगे नमाज पढ़ने। जब तुम्हें मालूम ही नहीं कि वुजू बना रहे हो कि गुस्ल कर रहे हो, बैठे हो वुजू खाने पर, आपको यही नहीं मालूम कि 3 मरतबा हाथ धुलना चाहिए, 3 मरतबा कुल्ला करना चाहिए, बैठे हो कभी हाथ धुल रहे हो, कभी पैर धुल रहे हो, कभी मुंह धुल रहे हो, दिमाग काम नहीं कर रहा है। नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो, इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, यही नहीं मालूम कि जुमे की हमें कितनी रकातें पढ़ना है, जोहर की कितनी पढ़ना है, असर की कितनी पढ़ना है, एक रकात में सजदे कितने करना है, रुकू कितने करना है, रुकू में क्या दुआ पढ़ना है, सजदे में क्या दुआ पढ़ना है, कयाम में क्या दुआ पढ़ना है। जब ये अकल ही हमारी काम नहीं कर रही है तब जाओगे तुम इबादत करने। क्या ऐसे बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो? इसका मतलब यह है कि इस वक्त फिर इबादतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब कोई शख्स अमीरी में, आपके पास सब कुछ है, गीजर लगा है आपके घर में, पैसे वाले हो, सुबह उठ सकते हो, गर्म पानी कर सकते हो, गुस्ल कर सकते हो फजर की नमाज के लिए, गर्म कपड़े हैं आपके पास। जब तुम अमीरी में इबादत नहीं कर रहे हो तो गरीबी में कैसे करोगे, जब कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास? और गरीबी में तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। जब तुम इस खाली वक्त में अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हो, जब बिजी हो जाओगे, कारोबार बढ़ जाएगा, अमीर हो जाओगे, तब जाओगे इबादत करने। जब तंदुरुस्ती में इबादत नहीं कर पा रहे हो तो बिस्तर पर लेट जाओगे, पैर पे प्लास्टर चढ़ा होगा, डॉक्टर उठने से मना कर रहा होगा, तब जाओगे तुम अल्लाह की इबादत करने। और जवानी में इबादत नहीं कर सके तो उस बुढ़ापे में इबादत करने जाओगे, है? जब इंसान की अकल काम करना बंद कर देगी। पता ही नहीं क्या नब्ज पकड़ी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या बात बताई है। आओ हरमन मुफन्निदा, जवानी में अल्लाह की इबादत कर लो, उस बुढ़ापे का इंतजार मत करो जो बुढ़ापा तुम्हारी अकल को खराब कर दे। 4 और 5वीं चीज बहुत इंपॉर्टेंट, औ मौतन मुजहिजा, मौत तो सबको आनी है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मौत का इनकार कर दे, और कोई ऐसा मजहब नहीं है जो मौत का इनकार कर दे। साइंस जो अजाब कब्र को नहीं मानती, साइंस जो अल्लाह के वजूद को नहीं मानती, लेकिन वो साइंस भी ये कहती है कि मौत बरहक है। तसव्वुर कर रहे हैं आप, मरना सबको है, लेकिन यहां अल्लाह के रसूल ने मौत के साथ मुजहिज का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है, औ मौतन मुजहिजा। ये मौत बड़ी खतरनाक होती है। बैठे बैठे अचानक मर गए, बैठे हैं हार्ट अटैक हो गया, गए काम से, जा रहे हैं एक्सीडेंट हो गया, मर गए। क्योंकि इसमें इंसान को अपने गुनाहों से तौबा करने का मौका नहीं मिलता, माफी और तलाफी का मौका नहीं मिलता, अपने भाइयों से गिले शिकवे दूर करने का मौका नहीं मिलता। यह मौत बड़ी खतरनाक होती है। क्या मालूम, अभी खुतबा दे रहे हैं, शाम को पूर्णिया की तरफ प्रोग्राम है, पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। आप यहां बैठे हैं,
اس بات کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ اپنے گھر تک بھی ہم اور آپ خیریت سے پہنچ پائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے ہیں، ایک جنگل میں پیشاب کر رہے ہیں، پانی کا ڈھیلا استعمال کرتے، مٹی کا ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، پانی نہیں ہے جنگل میں، اور مٹی کا ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد آپ وہیں پلٹتے ہیں، اور پلٹنے کے بعد وہیں پر پاک مٹی سے تیمم کرتے ہیں۔ تھوڑی دور چلتے ہیں، 50 قدم 60 قدم پانی مل جاتا ہے، تب وہاں آ کر آپ وضو بناتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، جب پانی یہاں 50-60 قدم کی دوری پر موجود تھا تو آپ نے وہاں تیمم کیوں کر لیا؟ یہاں آ کر وضو بنا سکتے تھے آپ۔ نبی اکرم جواب دیتے ہیں، اللہ کی قسم تمہارے نبی کو اتنا معلوم نہ تھا کہ 50 قدم بھی میری زندگی میرے ساتھ وفاداری کرے گی۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 50 قدم میں صحیح سلامت آ جاؤں گا، چل لوں گا، تو میں وہاں تیمم نہیں کرتا، یہاں آ کر وضو بنا لیتا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میری موت اس حال میں آئے کہ میں اللہ سے بغیر وضو یا بغیر تیمم کے ملوں۔ 50 قدم بھی چلنے کا یقین نہیں۔ ہم اور آپ کس دنیا میں ہیں؟ کیا سوچے بیٹھے ہیں؟ او موتن مجہزہ، اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل کر لو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اچانک موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کیا تم اس موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آ جائے، بیٹھے بیٹھے آ جائے؟ اب مر جاؤ گے تب جاؤ گے عبادت کرنے؟ یہ 5ویں چیز دیکھیے کتنی اللہ کے رسول نے امپورٹنٹ بتائی۔ او موتن مجہزہ، اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل کر لو، اس لیے کہ کسی کو پتا ہی نہیں اچانک موت کب آ جائے، یعنی ہر وقت نیک عمل میں لگے رہو، ہر وقت نیک عمل میں لگے رہو، کیونکہ موت ابھی نماز پڑھ رہے ہیں سجدے کی حالت میں آ جائے، ابھی قیام کی حالت میں آ جائے، نماز کے بعد آ جائے، گھر پہنچنے سے پہلے آ جائے، گھر میں آ جائے، کسی کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا اچانک آ جانے والی موت میں، گلے شکوے دور کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ بڑے ارمانوں سے شخص اپنی اولاد کو پالتا ہے، پوستا ہے، 4 بیٹوں کے بعد 4 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ملا ہے، خوش ہے کہ آج بیٹا پیدا ہوا ہے، دھوم دھام سے عقیقہ کرتا ہے، جو کھانا کھلانے کا ثبوت نہیں وہ بھی کھلاتا ہے، ختنے کا اور مسلمانی کا کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، وہ بھی کرتا ہے۔ آج لڑکا پیدا ہوا ہے، ختنہ ہے، عقیقہ کرو، یہ ضروری ہے، صاحب حیثیت ہو، استطاعت ہے آپ کے اندر تو کرو، اور استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر آپ عقیقہ نہیں کرتے تو لڑکے کی دعا باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس 2 جانور ذبح کرنے کی طاقت ہے، لڑکا پیدا ہوا تو کریے آپ، اور 7ویں دن کرنا ہے آپ کو عقیقہ۔ یہ بہانے نہیں چلیں گے، میری بیٹی نہیں آ پا رہی ہے، میرا بیٹا بمبئی رہتا ہے، جب وہ آئے گا تب عقیقہ کریں گے، یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ کو کرنا ہے، ورنہ نہیں ہے استطاعت تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر طاقت ہی نہیں ہے، آپ اس لائق ہی نہیں ہے، تو پھر نظر انداز کریے، چھوڑ دیجئے۔ لیکن طاقت ہے، استطاعت ہے، محلے والوں کو کھلانے کی، پلانے کی، 2 بکرے ذبح کر کے گوشت کھلانے کی، غریبوں کو بھی اس میں بلایا جائے، کریے۔ یہ بھی طاقت نہیں ہے تو 2 جانور ذبح کر کے ان کا گوشت غریبوں میں بانٹ دیجئے، یہ بھی جائز ہے، لیکن کرنا ہے عقیقہ۔ کھلائیے کھانا، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن آپ کے بہار میں ایک عجیب سسٹم دیکھا ہے، عقیقے کا کھانا اتنا شوق سے آدمی نہیں کرتا جتنا مسلمانی اور ختنے کا کھانا کھلاتا ہے، جبکہ ختنے کے کھانے کے سلسلے میں صاف صریح دلیل موجود ہے کہ وہ حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں جانا چاہیے ختنے کے کھانے، وہ بڑے شوق سے کرتے ہیں، منتوں سے پالا پوسا بڑا کیا، ڈاکٹری پڑھایا،
MBBS MD डॉक्टर बनाया, पढ़ लिख कर लड़का डॉक्टर बनकर आया, 25, 26, 28 साल की उम्र है, लेडी डॉक्टर के साथ उसकी शादी भी हो जाती है, शादी में जहेज भी मिलता है। लड़की वाले ने देखा कि लड़का बहुत अच्छा है, स्मार्ट भी है, डॉक्टर भी है, मेरी बेटी आराम से रहेगी। उसने अपनी बेटी भी दे दी, साथ में 4 व्हीलर भी दे दिया है, शो आराम की सारी चीजें भी जहेज में दे दी। यही लड़का उसी जहेज वाली 4 व्हीलर पर बैठकर अपने हॉस्पिटल जा रहा है, अपनी क्लिनिक जा रहा है। रास्ते में एक ट्रक आ रहा है, ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में चूर है, ओवरटेक में मिस्टेक होती है और ट्रक गाड़ी से 4 व्हीलर से टकराता है, गाड़ी बिल्कुल पिचक जाती है। वही 28 साल का 26 साल का लड़का जो बड़ी मिन्नतों समानतों के बाद 4-4, 5-5 लड़कियों के बाद पैदा हुआ था, जिसको बड़े मेहनत से आपने पढ़ाया था, आज उस बेटे का इंतकाल हो जाता है, एक्सीडेंट में वो बेटा मर जाता है। बाप के कानों में आवाज जाती है कि तेरा बेटा एक्सीडेंट कर गया। दौड़ता हुआ आता है, क्या देखता है, मेरे बेटे की शक्ल भी पहचानी नहीं जा रही है। उठाना चाहता है, पुलिस मना कर देती है कि ये केस है, पुलिस केस है, पहले इस बच्चे की, इस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, इसका पोस्टमार्टम होगा। अल्लाह बेटा मेरा, लेकिन मुझे अपने बेटे को हाथ लगाने की इजाजत नहीं। अचानक मौत आ गई, एक्सीडेंट हो गया, बाप के सारे अरमान पानियों में मिल गए। क्या ऐसी मौत का इंतजार कर रहे हो तब नेक अमल करोगे? कोई भरोसा नहीं है मौत का। 5 चीजें इख्तिसार के साथ बता रहा हूं, एक एक चीज 1-1 घंटा बोलने के लायक है। अमीरी पे बोलूं तो 1 घंटा लग जाए, गरीबी का खुलासा करूं तो घंटा लग जाए, बीमारी पे बोलूं, जवानी पे बोलूं, हर एक चीज पर बोला जाए तो कम से कम आधे घंटे का टाइम हो। मेरे भाइयों, इख्तिसार के साथ, औ मौतन मुजहिजा, अचानक आ जाने वाली मौत से पहले नेक अमल कर लो। और छठी चीज, अविद दज्जाल फशर्रु गाइबिन युंतज़र, दज्जाल के निकलने से पहले नेक अमल कर लो। बड़ा जबरदस्त फितना होगा काने दज्जाल का। उसके माथे पर लिखा होगा काफारा, काफिर बना होगा, काफिर। एक आंख से काना होगा, नकली जन्नत और नकली जहन्नम भी बनाएगा, अपने आप को रब कहलवाएगा। जो उसको रब मान लेगा वो अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल कर देगा, जो उसको रब नहीं मानेगा उसको वो अपनी बनाई हुई जहन्नम में दाखिल करेगा। बड़ा फितना होगा। और जब दज्जाल जाहिर हो जाएगा तब तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। उस वक्त आप तौबा भी करेंगे तो तौबा कबूल नहीं होगी। बड़ा जबरदस्त फितना होगा ये। कमजोर ईमान वाले बहक जाएंगे, पुख्ता ईमान वाले उसको देखकर भी ईमान नहीं लाएंगे। उसकी बनाई हुई जहन्नम में भी चले जाएंगे लेकिन उस पर ईमान नहीं लाएंगे। पुख्ता ईमान वाले। हम जैसे लोगों का क्या हाल होगा अल्लाह बेहतर जाने। कौन कह सकता है कि हमारे पास पुख्ता ईमान है? कौन कह सकता है? पुख्ता ईमान की दलील तो यह है कि हम अपनी आंखों से देख लें कि एक्सीडेंट हुआ है और आदमी मेरे सामने ट्रक से कुचलकर मर गया है, लेकिन रसूल की हदीस ये कह रही हो कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मरा नहीं है, तो ईमान इस चीज का नाम है कि जर्जीस ये कह दे कि जर्जीस तेरी आंखें झूठी हो सकती हैं, मोहम्मद का फरमान झूठा नहीं हो सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस चीज का नाम है ईमान। कहां है हमारे अंदर ईमान? ईमान होता तो कोई आदमी शराब पीता। अगर यकीन हो जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है तो कोई आदमी चोरी करेगा? हमें यकीन ही तो नहीं है। अभी किसी से पूछो अल्लाह देख रहा है कि नहीं, कहेगा हाँ देख रहा है। जब देख रहा है तो तू चोरी कैसे कर लेता है? जब देख रहा है तो तू शराब कैसे पी लेता है? जब देख रहा है और तू जानता है कि वो देख रहा है,
फिर जुआ कैसे खेल लेता है, फिर सूद कैसे खा लेता है, फिर माले हराम की तरफ तेरे हाथ कैसे बढ़ जाते हैं, हमारी मां बहनें बेपर्दगी से का मुजाहरा कैसे कर लेती हैं। हम सिर्फ जबान से कहते हैं कि हाँ अल्लाह देख रहा है, लेकिन दिल से हम नहीं मानते। आग जल जाए, यहां अभी आग लग जाए, हम आपसे कहें आग में कूदो, आप कूद जाएंगे? नहीं कूदेंगे। क्यों? क्योंकि आपको यकीन है कि आग में छलांग लगाएंगे तो आग हमें जला देगी। क्यों? आपको यकीन है ये आग हमें जला देगी, इसीलिए तो आप आग में जंप नहीं लगाते हैं। तो फिर इतना भी यकीन नहीं है हमें अल्लाह के बारे में कि अल्लाह हमें देख रहा है। सिगरेट पीता हुआ एक नौजवान जा रहा, अपने बाप को देखा या बड़े भाई को देखा, फौरन फेंक दिया पीछे। क्यों? बाप आ रहे हैं, बड़ा भाई आ रहा है, क्या कहेगा। इतना अदब जितना आप बड़े भाई का करते हो और अपने बाप का करते हो, इतना अदब भी अल्लाह का आज हमने मलहूस नहीं रखा। अगर अल्लाह का इतना अदब भी हम कर लें तो उसके देखते हुए हम कोई जुर्म ना करें, लेकिन हम जुर्म करते हैं क्योंकि हमें अल्लाह का अदब नहीं आता है। हम सिर्फ जबान से कहते हैं अल्लाह देख रहा है, लेकिन दिल से यकीन नहीं करते। अब दज्जाल फशर्रु गाइब युंतज़र, दज्जाल के निकलने से पहले नेक अमल कर लो। जब दज्जाल निकलेगा, खुरूज दज्जाल होगा, उस वक्त तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अब जाओगे इबादत करने, जब इबादत कबूल ही नहीं होगी अब जाओगे इबादत करने। और सातवीं चीज बताई अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आखिरी, अविस्सा फसातु अदहा व अमर्रु, कयामत के आने से पहले नेक अमल कर लो, क्योंकि कयामत का दिन तो बदले का दिन होगा। वहां तो हमें हमारे किए हुए अच्छे या बुरे कामों की जजा या सजा मिलेगी। उस दिन अमल का दिन नहीं होगा। कयामत का दिन अमल का दिन खत्म हो जाएगा, अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा, नमाज रोजा खत्म हो जाएगा। कयामत का दिन तो फैसले का दिन होगा। हमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है, अच्छा किया तो आज इनाम मिलना है, बुरा किया तो उसकी सजा मिलना है। फरमाया कि आए लोगों, कयामत के दिन के आने से पहले नेक अमल कर लो, इसलिए कि अदहा व अमर्रु, सबसे ज्यादा दहशतनाक दिन और सबसे ज्यादा कड़वा दिन कयामत का दिन होगा। उस दिन की हौलनाकी तो बड़ी अजीब और गरीब होगी। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युहशरुन नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला, कयामत के दिन लोग नंगे पैर, नंगे जिस्म और बगैर खतने के मैदान महशर में जमा होंगे, एक जगह जमा होंगे। उनके जिस्म पर एक कपड़े का तार नहीं होगा। जैसे बच्चा अपने मां के पेट से पैदा होता है बिल्कुल बरहना नंगा, ऐसे ही सब नंगे होंगे, बरहना होंगे। हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से पूछा, और रिजालु वन निसाउ जमीअन, अय अल्लाह के नबी क्या मर्द भी और औरतें भी एक साथ होंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं हाँ। अय आयशा, मर्द भी और औरतें भी दोनों बरहना होंगे। हजरत आयशा कहती है कि अनजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, अय अल्लाह के नबी क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी? क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं हाँ, मर्दों की नजरें औरतों पर और औरतों की नजरें मर्दों पर पड़ रही होंगी। हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब देते हैं, नहीं आय आयशा, कोई मर्द किसी औरत की तरफ शहवत की नजर नहीं डाल सकता। उस वक्त इंसान को अपनी फिक्र होगी, हमको कैसे जहन्नम से बचाया जाए और मैदान महशर की तकलीफ से हम कैसे बचें। मामला इतना सख्त होगा कि कोई किसी की परवाह नहीं करेगा। यहां तो छोटे कपड़ों में अगर कोई लड़की नजर आ जाए तो उस पर नजर उठ जाती है, वहां तो बिल्कुल बरहना होंगी और कोई किसी के ऊपर नजर उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। और नजर उठ भी जाएगी तो किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी, अपनी फिक्र होगी। कुरान कहता है
मामला इतना सख्त होगा कि यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही, भाग रहा होगा एक इंसान अपने भाई से, अपनी मां से, अपने बाप से, वह साहिबतिही और अपनी बीवी से, वह बनीही अपनी औलाद से, यानी भाई भाई को देखकर भाग रहा होगा, बेटा मां को देखकर भाग रहा होगा, बेटा बाप को देखकर भाग रहा होगा, शौहर बीवी को देखकर भाग रहा होगा। ये लोग कहीं मुझसे नेकी ना मांग बैठे, एक नेकी हम नहीं दे सकते। अभी भाई को जरूरत पड़ जाए, हम पैसा देंगे, दौलत दे देंगे, अपने घर से हिस्सा दे देंगे, उसकी मदद करेंगे। कयामत के दिन सगा भाई सगे भाई को एक नेकी नहीं देगा। बेटी अपनी मां को नेकी नहीं देगी, मां बेटी को नहीं देगी। तफसीर इब्ने कसीर के अंदर तो यहां तक लिखा है, हाफिज इब्ने कसीर नकल करते हैं कि हजरत ईसा की नेकियां तौली जाएंगी। जब ईसा अलैहिस्सलाम की नेकियां तौली जाएंगी तो उनकी मां मरियम छिप जाएंगी, कहीं मुझसे मेरा बेटा एक नेकी न मांग बैठे। और जब मरियम की नेकी तौली जाएंगी तो ईसा छिप जाएंगे कि कहीं मुझसे मेरी मां एक नेकी न मांग बैठे। ये नबियों का हाल। हमारी और आपकी हैसियत क्या होगी मेरे भाइयों? तसव्वुर करो, गौर करो इन 7 चीजों पर। कयामत के दिन के आने से पहले नेक अमल करो, क्योंकि सबसे ज्यादा सख्त और दहशतनाक दिन होगा कयामत का। चीख रहा होगा इंसान, इलाहुल आलमीन, ये मेरा बाप है, इसको जहन्नम में डाल दे, ये मेरा बेटा जहन्नम में डाल दे, ये मेरी मां जहन्नम में डाल दे। वह फसीलतिहिल्लती तुवी, मेरे पूरे खानदान को जहन्नम में डाल दे। सुम्मा युंजी, उसे बचा ले, मैं बच जाऊं। इससे ज्यादा दहशत क्या होगी कि एक शख्स अपने मां के बारे में कहे अल्लाह इसको जहन्नम में डाल दे, बाप के बारे में कहे अल्लाह इसको जहन्नम में फेंक दे, अपनी औलाद के लिए कहेगा अल्लाह इसको जहन्नम में डाल दे। अल्लाह ये मेरी खाला, ये मेरा पोता, ये मेरा दादा, ये मेरे नाना, ये मेरी चाचा चाची, ये मेरा खानदान, ये मेरा कुंबा, ये मेरा कबीला, अल्लाह इन सबको तू जहन्नम में फेंक दे, मुझे बचा ले, मुझे नजात दे दे, मुझे बचा ले। ये मंजर होगा, कुरान कह रहा है। उस कयामत के दिन से पहले नेक अमल करो। इन 7 चीजों को फिर से अपने जहन में बिठा लीजिए मेरे भाइयों। मैंने पहले ही कहा था जुमे का खुतबा मुख्तसर होता है। अक्लमंद आलिम की पहचान अल्लाह के रसूल ने यही बताई कि जुमे का खुतबा वो लंबा ना दे, यह अक्लमंदी की दलील है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 7 चीजें बताई उनको फिर से बस गिन लीजिए और जहन में बिठा लीजिए। दौलत है आपके पास तो गरीबी का इंतजार मत करो। एक, गरीब हो आप तो दौलत का इंतजार मत करो। 2, और तीसरी चीज, तंदुरुस्त और सेहतमंद हो तो बीमारी का इंतजार मत करो। और चौथी चीज, जवान हो तो ऐसे बुढ़ापे का इंतजार मत करो जो तुम्हें अकल तुम्हारी खराब कर दे। चौथी चीज। और 5वीं चीज, अचानक आ जाने वाली मौत से पहले नेक अमल कर लो। और 6ठी चीज, काने दज्जाल के निकलने से पहले नेक अमल कर लो। और 7वीं चीज, कयामत के आने से पहले नेक अमल कर लो। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, अमल सालेह की तौफीक अता फरमा, और इन 7 चीजों के आने से पहले तू हमें नेक अमल करने की और अच्छे और सालेह अमल करने में जल्दी करने की तौफीक अता फरमा। और ऐ अल्लाह, हमारी इबादतें बहुत टूटी फूटी इबादतें हैं, ऐ अल्लाह तू हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, इबादतों के कबूल होने की शर्त है रिज़्क़ हलाल। ऐ अल्लाह, हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा, हमें रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमा। चोरी, डकैती, बेईमानी, सूद, ब्याज, अल्लाह इन तमाम चीजों से हमारे कारोबार को महफूज फरमा दे, हमारे बिजनेस को महफूज फरमा दे। कि सूद के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अक्ल रिबा, सूद का 1 दिरहम, दिरहम रिबा, 1 दिरहम
1 रुपया सूद का खाना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं याकुलहु रजुल वहुवा यालम, कोई शख्स अगर खाता है सूद का 1 रुपया, 1 दिरहम भी, ये जानते हुए कि ये हराम है, ये जानते हुए कि ये सूद है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अशद्दु इंदल्लाहि मिन 36 ज़नियतन, अल्लाह के नजदीक 36 मरतबा जिना से भी बड़ा जुर्म है ये। 36 मरतबा, 6 और 36, 30, 6 और 30, 36, यानी 36 मरतबा जिना करने के बाद भी इंसान को इतना बड़ा गुनाह नहीं मिलेगा, इतना अजाब नहीं मिलेगा जो सूद और ब्याज का 1 दिरहम 1 रुपया खाने के बाद मिलेगा। यानी अल्लाह के नजदीक 1 रुपया सूद का ब्याज का खाना 36 मरतबा भी जिना से बढ़कर है। हमें ऐसी हराम कमाई से तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा, जो तेरी रहमत को जा चुके हैं अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। हमें जब तक जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।